challenge natin ngayon ay guess the brand name challenge, okay? Okay! Panalo ng 100 pesos. Swerte ng nasa unahan. Go! Nutella. Nutella, okay. Next. 100. Go! 5. Tasty bread, mali. Tasty bread. Gardenia. 5, 4, 3, 2, Piyaya. mali, piyaya. 5, 4, 3, 2, 1. Pochi. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Di alam. Hindi nakalimutan. 5, Milk, ano yun eh? milk. 5, 4, cheer nga. 3, 2, 1, 0. Next. Richie. Oh, ang galing nga, Richie. Go. 5. Frutos. Ay, kinakain ni Bugson. Oh, go. Sandaan. Paborito nyo to. 5, 4. Sting. Okay, 100. Sting. Go. 5. RC. Mali. 5, 4, 3. Mali. Pepsi daw, mali. 5, 4, 3. Coca-Cola. Mali. Next. Ano yan? 5, Alam mo na. 4, 3, 2, 1. Cola, mali. 5, 4, 3. Root beer. Mali. Root beer. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Di alam. Kolayang Coca. Cola Pepsi. 5, 4, 3, 2, 1. Di alam. Next. Pass daw. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Sprite ba yan? 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Di alam. Mali. Last kay Micah, no? 5, 4, 3, 2. Sarsi, tama, Sarsi. Hoy! Iniinom daw to ni JB. Wow. Lalo pag broken hearted. 5. Red Horse. Red Horse. alam ah. Wait lang. Narinig eh. Kulang, dito ka. Ano yun? Dito ka. Mali. Kailangan kumpleto. Ano yun? Red Horse Beer. Red Horse Beer. Okay, Red Horse Beer. Okay. Yung abali ha? Kung ano yung takip dito, dapat kumpleto ha. Okay. Red Horse Beer yung kay ano. Go. 5, 4, 3. Emperador. alam. Wala, hindi naman nakatakip. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. At di alam. Next. Merienda. Ano? Merienda daw. Paayos. Ano yan? Ayan na. Merienda yun lang. Merienda? Merienda. Oy, ayusin mo yung pronunciation. Baka mamaya ano tayo? Ano? Merienda ano? Merienda. Mali. Merinda lang. Mali. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oy, chocolate. Ano kayo? Mahilig kayo dyan. Hindi ka mahilig. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Top tube. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Black Ops mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hindi nyo alam. Paborito ng mga bata yan, oh. Kabataan nyo. 5. Curly top. Tama, Carly Tops. Carly Tops. Swerte. Pinakar lang yung ibabaw. Swerte ni JB. Natanggap daw niya to nung ano, nung Valentine's. So, 5. Dairy milk. Dairy milk, binasa mo lang. Mali. Mali, mali. Mali, mali. Wala, dairy milk lang yan eh. 5, 4, Dairy milk lang yan 3, eh. Aminin mo na 2, net ko. 1. Sagot. Nakasulat na Dairy Milk. Mali. Mali. Next, next. Oh. Angel, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Next. Choco Dairy Milk. Cadbury. Cadbury. Ah. 5. Century Tuna. Oh. Nagrereklamo si Heart, madali daw yung kanya. Pag sa kanya daw, mahirap. Ewan ko lang kung mahirap yan. Ano yan? 5, 4, Ay, Milo. ano? Nahirapan. Nag-isip ko talaga. Milo. Okay. Hindi niya makita. Ah! 5, 4, 3, 2, 1. Laksan mo. Monster. Oy, oy, wait lang. Dapat kompleto. Wala dapat kompleto. Monster. Master Star. Wala, mali. Kailangan kompleto. Monster ano? Monster. Dugsungan nyo lang. Dugsungan nyo. 5, 4. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kung ano yung nakatakip pa, kailangan kompleto yan. Monster. Mali. Monster power. 5, 4, 3, 2, Monster strong. mali. Monster 5, muscle. Muscle, mali. Ah. Monster energy drink. Energy. Monster energy. Monster Energy, tama. Monster Energy. 100. 100. 4, 3, 2, 1, Favorite ko. 0. Nakalimutan. 5, 4, 3, 2, 1. Garlic. Binasa lang. Nagaraya. Nagaraya. Go. 5, 4, Ang dali 3. naman na kanya. Moby. Di ba ba? Ah. 5, 4, 3, 2, 1. Choco Crunch. Ano, may chocolate na kasama. Oh, masarap yan. Sinasawsaw, chocolate, oh. 5, 4, 3, Alam ko na. 2. Choco stick. Mali. Ay ka. Anak, Yum yum. ayusin mo. Yum daw. Mali. 5, 4. Dip. May ganun. Ah, dip nga. I mean, mali yung dip. Meron Oh. nga, mali ka Ah, naman. Mali. Dip, yum. 5, 4, 3, 2, 1. Mali. Sayang. Oh, 5, Mali yung yum. 4, 3, 2, 1, 0. Mali. Sayang yung kay Ike. 5. Yum me you. Yummy! 5, Laro. 4, 3, 2, 1, 0. Yummy dip. Yummy dip. Yummy dip. Ah, ikaw, Angel, 5, 4, Yum stick. Yum stick. Choco stick. Last kay, kay Ken, no? Kay Louie. Ah, Yummy. yummy, mali. Yummy. Mali. Yum shot. Ah, last kayo. Last kayo, ano? Louie, 5, 4, 3, 2, mali. Ang tama sagot ay, hindi yan. Yan. Alam ko eh. Paborito nyo to. Ah. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese nga yan. Mali na. Next. 5, 4, 3, 2, 1.
Cheesy, mali. Cheesy. Hindi alam, ikaw. Pick a. Pick a. Galing nga. Sagot din. Wala pa ako nasagot. Sana all. Ito. Pinagtalunan sa comment section to nakaraan nung pinost ko. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Mamili Zero. ka na dalawa. Tama ba ako mali? Di alam. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Tatus. Sama, tatus. Tatus. Oh. Paboritong ulam daw ni Maika. 5, 4, Ligo. 3, 2, 1, 0. Mali. Youngstown. Mali. Ligo. Sa'yo, maligo ka eh. Ligo. 5, 4. Pagkain ng mayaman. 3. Pagkain namin in short. Spam. Oy, alam ni ano ah. Pagkain namin. Youngstown na. Ah. Dog namin. 5, 4, Ay, ano? 3, 2, 1. Mali. Cheesy. Cheetos. Cheetos. Ah. Madali yan naman. 5. Ang dali naman na kanina. Mali. Mali, kulang. 5, 4, 3, 2. Bangus isda. Bangus isda. Boneless bangus. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Sagot. Pass. Chicharong bangus. Boneless yan. Chicharong bangus. Chicharon na pala bangus. Chicharong bangus daw. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi alam. Natanong ko na dati yan, oh. 5. Pritong bangus. Mali. Mang inasal. Ano na siya? Mali, bangus. Kulay green yung ma. Ay, ikaw. Mali. Last kay Angel. Kasi, 5. Hindi pa ako nakasagot. Ay, kanino last? Kay Nala. Go. 5, 4, 3, Baka prito na. Hindi alam. Bangus po yung shibel. Bangus umishi. Mali. Umisi crackling cinder. Sarsadong bangus. Tama sagot ay sisling. Sisling bangus. Sarsadong bangus. 5, 4. Clover beets. Mali. Clover beets. Mali. Clover chips. 5, 4, 3, 2. Loaded. Pillows. Tama. Pillows. Loaded kalaban yun. Hindi yung loaded. Huwag ka naman yun eh. Hindi na to si Bob. Siya ikaw, hindi pa nakakasagot, oh. Imposible hindi mo alam yan. 5, 4, 3, 2, Ano po yun, te? 1, 0. Yun ang mga yan eh. Hindi alam. Mali. Ikaw. Fita. Pita ng bay. Fita. Yan. Masarap din yan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Next. 5, 4, 3, Coconut nut. 2, 1, 0. Hindi alam. Potato chip. Mali. Bread pan. Bread pan. Potato. Mali. Chichirya yan eh. Chichirya. 4, 3, 2. Alam ni Chris, oh, nakain na yan dati. 1, 0. Masarap yan. Mura pa. Ano? Pottery. Hindi alam. Potato. Ah? Di potato. Di. Potato. Di potato chips. Mali. Watik na. Mali. 5, 4, 3, 2, 1. Alam? May bubuyog. Dito ka. Ha? Di patata. Tama, di patata. Sayang yung kay Chris, di potato eh. Hindi pa tama. Masarap to. Juice. 5, 4, 3, Ano po yan, girl? 2. Minute Maid. Tama, Minute Maid. Okay. Ayan po yan. 5. Skyflakes. Skyflakes. Mali. Ibis ko. Mali. Ibis ko, please.
Mali. Ribisco crackers. Tama. Mali. Ribisco crackers. Tama. Ikaw! Ano po na yan? 5, 4. Ang dali lang yan. 5, Sa'yo po. 4. Ano? Pisda. Mali. Lala. Dalawang lala lang yan eh. Sinayaw ni na JB, Ash, saka ni Nala. Oh. 5, Ano yan? 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Oh. Butter. Mali, butter. Oh, ikaw. 5, 4, Sayaw natin. 3, 2, 1, Hindi namin namin 0. sasayaw yan eh. Sinayaw niya yan. Max yan eh. Max nga. Sinayaw niya yan. Candy na Max. Baka unahan pa kayo, Max. Next. Oh. Wala siya sa ano, no? Ah, tandaan nyo, kompleto dapat ha. Go. Ano favorite mo 5, yan? Ano 4, 3, 2, 1. Kompleto. 0. Nissin ramen. Nisip niya. Anak. Mali. Oh, dapat alam ko anong Nissin Cup flavor niya. noodles. Nissin Cup noodles. Tama. Nisip cup noodles. Flavor pa yan sa dulo. Butter talaga. Uy, kuya, mamang. Ay, madali lang. 5. Pepsi. Pepsi. Ay, lagi pang blue eh. Pepsi Blue. Ah, Nova. Mali. Nova? Novaria yan. Super Nova. Nova leches. 5, 4, Wilkins. Wilkins. Alam, may pure pa yun. Hala, ubus na pala. Babay na. Bye-bye.